तथापि शुणिबार ना कुआड़े जाऊँ पिंड दबाकू आमे कौन पाई तते डाक तथापि जानी पारुनु ए पुओ या हाँ मु तमर 14 पुरुषर पुरोहित बुझिलु भाई ना हाँ तमे ताला हम 14 पुरुष पुरोहित भाई ना एटी बापा एमिति फुंकीबी तो 7 पुरुष पूरा नजर नजर देखिबु सत तो भाई मो 7 पुरुष मु देखि पारिबी पछ कहबिनी रे हैला ब्रह्म पैता पकईछि मेन ब्राह्मण तमर आस भाई ना हाँ कहीं कि मोर तो मो ऊपर टिके विश्वास होनी कौन होइछि कि नहीं हां तमे को पिल्ला चोर भलिया टिके देखा जाउछ हैं मु पिल्ला चोर भलिया देखा जाउछि जाइलो पुआ एमिति फुंकीबी मु फुंकू थबी तू देखू थबू ए पा आउ फुकन तम फुका को के उंडी के ना जब फुकीबा एठी बाबा हां याड आसिलो याड आस तमे कुआडा आइछ पिंड दबाकू पिंड दबा आइछ आ ठीक समय को आसी जाऊ आमे पिंड देबी मु हैला भाई ना हां तमे पुरोहित ताले देबी जे जो खर्च लागिबो कोन लागो भाई ना ये किछि नाइ जा लागियो एथा लागिबो एटी पुआ याडा याडा धन हां महा ठक भाई ना गुरु पांडव जो दिन जन्म होइथिले ठक पो हेई दिन जन्म होइथिला आको अवस्था रू देख ना तो ना पुआ सुनी बाबा तो ना कौन कहलु मोना भवानी शंकर महापात्र अरे वाह से याले काई पड़ा देखलु तो ना भवानी शंकर महापात्र तो बापा ना मकरा शंकर महापात्र तो ददा ना चौधरी शंकर महापात्र एटी बापा 7 पुरुषर सबु जाक लेखाई खाता कहूँ तमे ताला हम 7 पुरुष हाँ, पुरोहित हाँ। ताले तमे पिंड दो आस, ताले आस। पिंड दो हमर आउ नाइ तमर एमितिया खाता जे हेतरे सब रहउची हमर भी अछि अच्छी हां देखी देखैलो देखौची देखा बाबा आज्ञा तम निवासटा कहल भद्रक कौन कहल भद्रक भद्रक आ ठीक जगह को गड़ीच तम थाना भी भद्रक तम हांडीशाल भी भद्रक तमर कुकुड़ा जोठ अंडा दौच भी भद्रक आ सबुतरे तो भद्रक आ ताड़ को पेली हो जाउछ भाई ना हां तम खातार अछि तांको खातारे भी अछि कि हम 7 पुरुषर पुरोहित मु जानि पाउनी मु जाउछ अन्य ब्राह्मण नै कि सुनो 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 बाबा जा हे जे मिचामिची करी कर देबा हां भाई ना गोटे कथा कहले बे हां 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 बाको बाटला हां बस बस सबू हैला जे तम कथा वार्ता नहीं की पेटटा कंदी खुड़ 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 एइथिलो मा गड़गड़ी भाई ना केते दिन हैला तमे जाइनो कहलो ए परे केते दिन रो रानो खाई थलु कि रे नहीं आजी देइथिले गरम गरम हां काली बासी मालटा ग्राइंडर ने खाली खुड़ 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 खुड़
ଏଇଠି ଆଉ ରହିହବନି ଏଇଠି ରହିଲା ମାତ୍ର ମୋର ପଳେଇବ ତମେ ବି ଏଇଠି କିଏ ରହିପାରିବନି ବାବା ତମେ ଭାରି ଗନ୍ଧ କରୁଛ, ତମେ ଭଲ। କରିଦବାରେ ଏଇଠି ସବୁ ହେଲା ଯେ ଖରାଟା କି ଭଳିଆ ହେଲାନି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବି ମ ହଁ ଭାଇନା ଖରା ତମେ ଛତାଟା ଦଉନ ହଁ ଭାଇନା ଛତାଟା ଅଛି ଅଛି ରାଇଟ୍ ପିଲାଟା ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଛତାଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ତମେ ପିଣ୍ଡ କାମ ସାରି ନଥିବ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି ସତରେ ତ ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଥା କହିଲା ଦିନେ ବୋହି ପଡ଼ିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁରୁନା ଯାଉଛି ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳ ନହେଲେ ଗଡ଼ିଯିବ ଏଇଠି ତ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତମେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି ନା ଆଉ ରହିବନି ମୁଁ ଚାଲିଲି 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 ଭାଇନା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଭାଇନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗଲାରେ ବା ଭାଇନା ଏଇଠି ଛତା ଦେଇକି ଗଲା ଆଉ ସେ ଆସିବ ଯେ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଦବ ଭାଇନା ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଠକ ତତେ ଫାସେଟରୁ କହୁଛି ସେ ପିଲା ମହାନ ଠକ ଭାଇନା ମତେ ଭୁଲିକି ତାରକୁ ଟିକେ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ସେ ତ ଗଲା ମୁଁ ତୋର ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ହଁ ଭାଇନା ହଁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବସ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ବର ସବୁ ଆଣିଛୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଭାଇନା ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଆଣିଛୁ ତାହା ବି ଆଣିଛି ଭାଇନା ସତ କଥା କହୁଛୁ ହଁ। କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇନା ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବାବା ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା ହଉ ଓ ଏରା ତୁ କେତେ ଭୋରୁ ଆଇଛୁ କିରେ ହଁ ଭାଇନା ତିନିଟା ରାତିରୁ ଆସିଛି ଗାଧେଇଛୁ ନା ଭାଇନା ଦାନ୍ତ ଘଷିଛୁ ନା ଇସି ସବୁ ବାରା କରିଦେଲୁ ରେ ମୋ ପଇତା ଗଲା ଚୁଲିକି ଏ ବାପା ଗାଧେଇଲୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଦେହଟା ଖାଲି ପୁରୁକୁଟିଆ ବାସନା ହଉଛି ରେ ଧନ ଇସ୍ ଏ ବାପା ତୁ ଗଲୁ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ ବେକେ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିବ ଭାଇନା ହଁ। ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ଯା ହଁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ବାପା ତୁ ଟେନସନ ନେ ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି ଯା ଜଗିଥିବ ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ଗଲି ଆସିବି ଯା ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଗଲା ବଞ୍ଚି ଗଲା ଏଇଠି 15 ବର୍ଷର ମୋ ପିଲା ଖାଇବ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ହେବି କହିଲି ରଖିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତାର ପୁଅ କଲରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବି ଆ ଆ ଆ
गले हे माल एबे मु कौन करिबी ए ठक ब्राह्मण मते ठकी देले लो मा काम जणे मो छता देला आउ जणे मो झुला नेला अरे भल कथा हला छता मोर गला झुला जणे नेई गला ए भल कथा हला छता मोर गला झुला जणे नेई गला ए सोले ब्राह्मणे जे हाड़े केटा लगाइले केते पाला भल जोगे मुहि तीर्थ को आसिली देवा पाई पिंडा दाना पितृपुरुष स्वर्ग रे बसिण बोलिबे मो पुत्र धन्य केते ठकसले अछंती एठारे ब्रह्म कोळे होई जाता मिछ कथा कहि दियंती भंडाई धन्य सही जुरे बिही रे मूर्ख ब्राह्मण हेउरे मरण देउ अछि अभिशाप लक्षे अरजिले पक्ष को नथिबो खाउ रे तुमको साप भाई बने समस्ते कान देरी सुनिबो केबे हेले गया तीर्थ को आसिले मो भोली बोका बनी भाई मो भोली केबे बोका बनी आसीथिली गया तीर्थ पिंड देवा पाई ब्राह्मण हस्तरे गली मुहि पड़ी मोर सर्व गले फेरु अछि मुहि शून्य होई मोर सर्व गले जहाँ मुंड टे बाड़ टी अच्छी ए सले ताहा भी काटिकी नहीं